Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu, dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebahagiaan makhluknya berbeda-beda. Misalkan burung, Allah takdirkan kebahagiaan burung terbang bebas di udara. Jika burung itu masuk ke dalam sangkar, meskipun sangkarnya terbuat dari emas, burung itu tidak akan bahagia. Misalkan lagi cacing, Allah takdirkan kebahagiaan cacing ada di dalam tanah. Jika cacing itu berada di luar tanah, berada di dalam keramik yang indah, cacing itu tidak akan bahagia karena Allah mentakdirkan cacing bahagianya ada di dalam tanah. Contohnya lagi misalkan ikan, Allah takdirkan kebahagiaan ikan itu ada di dalam air. Jika ikan keluar dari air, maka ikan itu tidak akan mungkin bahagia. Allah sudah mentakdirkan kebahagiaan manusia bukan dengan hartanya yang banyak, bukan dengan popularitas, bukan juga dengan pangkatnya yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebahagiaan manusia ada di dalam taat pada Allah dan Rasul-Nya. Jika manusia itu taat pada Allah dan Rasul-Nya, maka manusia itu pasti akan bahagia. Tetapi jika manusia itu jauh dari taat
taat, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sudah dipastikan manusia itu tidak akan bahagia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Jadi kebahagiaan kita manusia bukan pada jabatannya. Banyak orang yang jabatannya tinggi namun tidak bahagia. Bukan pada kekayaannya. Banyak orang yang hartanya banyak, uangnya bukan hanya miliaran tapi triliunan, ternyata tidak bahagia. Juga bukan karena kegantengan dan kecantikannya. Banyak bintang-bintang film, bintang sinetron yang cantik dan ganteng ternyata tidak bahagia. Allah takdirkan kebahagiaan manusia di dalam taat pada Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah ditemukan kebahagiaan hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha war rasula la'allakum turhamun." Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul, niscaya kalian akan dirahmati. Niscaya kalian akan diberi rahmat oleh Allah. Rahmat itu dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah kasih sayang. Orang-orang yang diberi rahmat Allah adalah orang-orang yang diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin hidup di dunianya menderita. Tidak mungkin hidup di dunianya dia nanti jadi pengemis meminta-minta. Tidak mungkin hidup di dunianya sengsara. Lebih-lebih di akhirat, pasti dunia dan akhirat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah taat pada Allah dan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah menyadari bahwa pentingnya taat pada Allah dan taat pada Rasul, bagaimana kita harus memulai? Lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya orang yang hendak memulai taat kepada Allah, mulailah dengan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Para ulama menjelaskan setidaknya ada 3 syarat agar seseorang itu dianggap bertaubat dengan sebenar-benarnya. Yang pertama adalah menyesal terhadap dosa yang pernah dilakukannya. An-nadamu taubatun. Menyesal itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah kita menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
bukan malah bangga terhadap dosa yang telah lalu, tetapi kita menyesali dosa-dosa. Yang kedua, tidak melakukan dosa tersebut, meninggalkan dosa tersebut. Dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya lagi selama hidupnya. Hadirin sekalian, apabila taubat tersebut berkaitan dengan dosa hukukul adamiyyin, hak-hak manusia, maka syaratnya menjadi 4, hadirin sekalian, yaitu yang keempat, meminta maaf dan mengembalikan yang telah dicurinya, yang telah dizoliminya. Hadirin sekalian, apabila seseorang tidak mengembalikan hak orang lain, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada pejabat yang korupsi, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Korupsinya triliunan atau miliaran, dia bertaubat kepada Allah. Dia sujud, sholat taubat, menangis, mencucurkan air mata, lalu uang rakyat, uang negara tidak pernah dikembalikan, maka saya pastikan dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan hak-hak manusia. Kembalikan dulu hak tersebut seluruhnya, baru bertaubat kepada Allah. Insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpikir dengan kita menyantuni anak yatim yang haramnya nanti dimaafkan oleh Allah. Ketahuilah hadirin sekalian, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Infak yang kita infakkan ke dalam masjid, sedekah yang kita sedekahkan kepada fakir miskin, itu diterima oleh Allah, syaratnya dari harta yang halal. Hadirin sekalian, meskipun kita menyantuni anak yatim tapi dari hasil korupsi, maka ketahuilah santunan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tetap menanggung dosa. Hadirin sekalian, maka oleh karena itu bersegeralah kita menuju ampunan Allah dan juga taat kepada Allah, dimulai dari bertaubat kepada Allah. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Setelah kita menuju ampunan Allah, setelah kita bertaubat kepada Allah, raihlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya meraih surga adalah perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia lain. Tanamkan dalam diri kita, hendaklah kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita bermanfaat juga buat sekitar kita. Hadirin sekalian, apa gunanya ibadah yang luar biasa tetapi sekitar kita tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran kita? Hadirin sekalian, maka dari itu kita ibadah mahdoh yang bagus kepada Allah, dan juga kita beribadah dengan muamalah, bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Ada fakir miskin, kita bantu. Ada pengemis, kita kasih sedekah. Punya kelebihan rizki, kita bagi sesama. Kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita insya Allah menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur fi biladina hadha imaman adila wa biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal munkar was sufuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min biladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah, hayya 'alal-falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل
أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.